کس طرح خدا کی اور نزدیکی کو حاصل کر سکتے ہیں. سو آج کے ہم عنوان کی طرف بڑھیں گے کہ ہم کلام اقدس کے مطابق کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں اور کیسے برکت پا سکتے ہیں. جن نے کلام نکال لیا ہے وہ اگر بہن سیرش زبور 119 اور اس کی 9ویں آیت کی تلاوت کریں تو ہم خدا کے نام کو چلا دیں گے اور اس کلام میں سے سیکھیں گے. آمین. کلام خدا میں سے ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ جوان اپنی روشوں کو پاک کیسے رکھے اور پھر خدا کا کلام خود ہی اس کا جواب دیتا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اس کلام کو کسی اسکالر کی ضرورت نہیں, اس کلام کو کسی منور کی ضرورت نہیں, اس کلام کو کسی مصفر کی ضرورت نہیں. یہ کلام خود ہی اپنا ترجمہ کہتا ہے اور بہت سے کم عقلے اس بات کا دعوت کرتے ہیں کہ یہ کلام بدل گیا ہے, یہ کلام چینج ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ کلام بدلا نہیں, بلکہ جو اس کلام کو پڑھ لیتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور جو اس کلام کو پڑھ لیتا ہے اس کے اندر سے خدا کی قدرت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ کلام ایسا کلام ہے کیونکہ یہ کسی پیر کا کلام نہیں. بات سنیے, کیونکہ یہ کسی پیر کا کلام نہیں, یہ کسی فقیر کا کلام نہیں, یہ زندہ خدا کا کلام ہے جس نے کہا ہو جا تو, جس نے کہا ہو جا تو. اس کے کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح. اس سے پہلے ہم جوانوں کی طرف دیکھیں, آئیں تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں گے زبور 51 میں, جہاں بہت ہی مشہور ہمیں آیت کریمہ ملتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ آیت زبانی بھی یاد ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت زبور ہے. سم ٹائم ہم اسے میموریل سروس پر اور فوتگی کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اس کو گانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک ہی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہم دیکھیں گے 5ویں آیت میں وہاں لکھا ہے, اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پلا. کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں تو ماں کے پیٹ میں ہی گناہ کی حالت میں ہوں. تو ہم نے کلام اقدس میں دیکھا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھے. تو پھر ہم اگر پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہم تو ماں کے پیٹ سے گناہگار ہیں, ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی. میرے ساتھ رہیے, اگر برکت پانی ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں یہ مان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا اور آپ کثرت کی برکت پائیں گے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں تو ماں کے پیٹ سے ہی. وہ کس بات گناہ کی بات کر رہا ہے, جبکہ ہم یہ خیال رکھتے ہیں, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ تو گناہ نہیں کرتے, نہیں گناہ کا پتہ ہی نہیں. لیکن خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں تو ماں کے پیٹ سے ہی. وہ کس گناہ کی بات کر رہا ہے؟ اگر ہم ابتدا کا مطالعہ کریں تو ہمیں جناب آدم میں سے یہ وراثت میں ملا ہے. وہ اس گناہ کی بات کر رہا ہے جو ہمارے ڈی این اے میں ہے, جو ہم آدم کی نسل ہوتے ہوئے ہمارے تخم میں ہے. وہ اس گناہ کی بات کر رہا ہے کہ میں تو ماں کے پیٹ سے ہی. وہ اس گناہ کی بات کر رہا ہے جو ہمیں وراثت کے طور پر ملا ہے, جو بطور ایک آدم کی نسل ہوتے ہوئے ہمارے تخم میں ہے, ہماری ذات میں ہے, ہمارے کہہ سکتے ہیں کہ خون میں. وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کی بات مقدس داؤد کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو ماں کے پیٹ سے گناہگار. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ تو ہمیں وراثت کے طور پر ملا ہے, جو آدم میں سے ملا ہے. تو اس گناہ کو ہم لے کر آگے آتے ہیں. تو پھر جب ہم بچپن میں ہی اس گناہ کو لے کر اگر پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہم اس گناہ سے کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اگر تو ہم ماں کے پیٹ سے ہی, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادہ تھے, ہمارے اندر یہ تب سے اگر گناہ ہے تو پھر ہم اس گناہ سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھے, لیکن کلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم تو ماں کے پیٹ سے گناہگار ہیں. تو بتانا چاہتا ہوں یہ جو گناہ ہے, جو مقدس ہے, داؤد جس گناہ کی بات کر رہا ہے یہ سیڈ آف آدم ہے. جب ہم آدم کے تخم کی بات کرتے ہیں, جب ہم آدم کی نسل کی بات کرتے ہیں تو یہ پھر ہماری ذات میں یہ پھر بطور نسل آدم ہوتے ہوئے یہ ہمارے تخم میں پایا جاتا ہے, یہ ہمارے سیڈ میں پایا جاتا ہے. اسی گناہ کی بات مقدس داؤد کر رہے ہیں.
اور پھر ہم اس گناہ کو اگر دیکھتے ہیں یہ تو بچپن میں ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم تو آیت کریمہ کا مطالعہ کیا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھ سکتا ہے. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھے. پھر اگر ہم آیت کریمہ کی 10ویں آیت کا کلام پہ مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوں گا، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف ہم گناہ سے اس طرح بچ سکتے ہیں جب ہم کلام کی طرف نگاہ کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ہم ماں کے پیٹ سے ہی گناہ گار ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھے. تو پھر کلام ہمیں بتاتا ہے جو خود اپنی تشریح کرتا ہے، جس کو کسی مصنف کی ضرورت نہیں، جس کو کسی اسکالر کی ضرورت نہیں. البتہ اسکالر کو اسکالر بننے کے لیے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے کے لیے اس کلام کی ضرورت ہے. جو اس کلام کو پڑھتا ہے پھر ہی وہ آگے کو چلتا ہے. تو وہی کلام کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ اس گناہ سے بچنے کے لیے جو بطور نسل آدم ہوتے ہوئے ہمیں ماں کے پیٹ سے ملا. پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لوں گا تو پھر ہی میں برکت پاؤں گا. کلام اصل ہے کیا جس کو ہم نے اپنے دل میں رکھنا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم نے گناہ سے بچنا ہے، وہ آخر ہے کیا؟ اگر تو آدم کی نسل سے ہمیں بچپن میں ہی گناہ وراثت کے طور پر ملا ہے، اور پھر ہم یہ کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ جوان اپنی روشوں کو کس طرح پاک رکھے، اور پھر خدا کا کلام آپ ہی اس کا مطالعہ کرتے ہوئے، آپ ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر. تو کون سے کلام کو ہم نے دل میں رکھنا ہے؟ کیا چیزیں ہم نے اپنے دل میں رکھنی ہے؟ اور کلام کس کی بابت کہہ رہا ہے کہ اس کو دل میں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا؟ آئیں میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کریمہ کو ہم تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کون سے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور کس چیز کو، اور کلام کسے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے. اگر سبھی نکال لیں تو کہیں آمین. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام ہی خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی. اب ہم نے کس چیز کو اپنے اندر رکھنا ہے؟ ہم نے کس چیز کو اپنے دل میں رکھنا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کس کو اپنے دل میں رکھ لیا؟ تو مقدس یوحنا کیا لکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام ہی. تو اس کا مطلب ہمیں خدا کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ ہم اپنی روشوں سے باز رہیں، تاکہ ہم اپنے گناہ سے پاک رہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جتنے نبی پیغمبر آئے، جتنے مصنفین آئے، جتنے رسول آئے جنہوں نے کلام کو لکھا بھی، اور بہت سی قوموں تک طرح بطرح ذرا بذرا اس کلام کو پہنچایا، انہوں نے کیا کہا؟ گناہ سے باز. انہوں نے کیا کہا؟ ہر کسی نے یہی تعلیم دی، گناہ سے باز آؤ، توبہ کرو، اور ہر کوئی یہی کہتا رہا. یہاں تک کہ کلام خدا میں زبور اگر ہم 119 کا ہم نے مطالعہ کیا تو وہاں بھی لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. سو بطور آدم کی نسل ہوتے ہوئے ہم سب کسی کے گناہوں کو نہیں معاف کر سکتے، اور ہر کسی نے، نبیوں نے بھی تو یہی تعلیم دی کہ خدا کے کلام پر توکل کرو، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھو. لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں کلام کے ساتھ خدا تھا، اور خدا کا اکلوتا بیٹا جو ربنا یسوع المسیح ہے، جس کے ذات طیبہ میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا، وہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ کو ثابت کر سکے. جب وہ دنیا میں آیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ آئیں دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل میں سے ہی، اور اس کا 10واں باب نکال لیجیے میرے ساتھ.
जिसने कहा कि कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके, क्योंकि कोई जुबान ये इकरार ना कर सके, कोई नबी ये ना कह सका कि मुझ में कौन गुनाह साबित करेगा, क्योंकि बतौर आदम की नस्ल होते हुए, आदम का तुखम होते हुए हर किसी में वो गुनाह पाया जाता था, जिस गुनाह की बाबत मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मैं तो माँ के पेट से ही गुनाह की हालत में हूँ, मैं तो माँ के पेट से गुनाहगार हूँ। और हम गीत गाते हैं, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू ये होते मेरे, चंगी तरह धोके मेरी कर सफाई। ये अब अभी हमारी सफाई होने लगी है जब खुदा का बेटा दुनिया में आया, जिसने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके। उसने अलानिया कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। जब वो उसका इकलौता बेटा दुनिया में आया, जिसकी बाबत हमने कलाम में से देखा कि इब्तिदा में यही खुदा के साथ था और यही कलाम था, जब वो दुनिया में आया तो उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। किसी नबी ने यह दावत नहीं किया, किसी रसूल ने यह दावत नहीं किया, बल्कि जिंदा खुदा के इकलौते बेटे ने सिर्फ यह दावा किया मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। जब वो दुनिया में आया तो उसने ये दावा किया और किसी ने ये दावा नहीं किया, सिर्फ गुनाहों की माफी अगर है तो खुदा ताला के इकलौते बेटे में, जो फरमाता है कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके। लेकिन जब वो दुनिया में आया तो खुदा का इकलौता बेटा जब दुनिया में आया तो उसने इस दुनिया वालों को बरकत का सबब बनाया। लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि लोगों ने उसकी बरकत मस्करे उड़ाना शुरू कर दिए, और कलाम हमें बताता है कि लोग तो उसे कहते थे ये गुनाहगारों का यार है, ये गुनाहगारों का दोस्त है, लेकिन वो गुनाहों को माफ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। हमने देखा कि जवान अपनी रविशों को किस तरह पाक रखे, तो कलाम हमें बताता है कि कलाम को अपने दिल में रखने से। और कलाम कौन है? खुदा का इकलौता बेटा है, जो फरमाता है मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। वो जब दुनिया में आया तो उसने गुनाहगारों को भी माफ किया। जितने नबी पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जिसने सवनफीफ आए, उन सब ने सिर्फ गुनाह के छोड़ने का तरीका बताया, उन सब ने सिर्फ गुनाह को तर्क करने का तरीका बताया, उन सब ने सिर्फ यही कहा कि कलाम पर तवक्कुल करो तो गुनाह माफ किए जाएंगे। जब खुदा का इकलौता बेटा दुनिया में आया, जिसकी जात में ना गुनाह था, जो माँ के पेट से भी गुनाह में ना था, हम सब तो माँ के पेट से गुनहगार है। और मुकद्दस दाऊद जो एक बड़े जबरदस्त खुदा के सूरमा, जो एक दौर गुजरता है जिसमें वो बादशाह भी है, एक दौर गुजरता है जिसमें वो खुदा की परस्तिश भी करते हैं, खुदा के कलाम का प्रचार भी करते हैं, और छोटी सी उम्र में जिसको खुदा चुन लेता है वो भी कहता है कि मैं तो माँ के पेट से गुनाहगार हूं। लेकिन जिंदा खुदा का इकलौता बेटा कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह को, कौन है जो उसमें गुनाह को साबित कर सके? उसने कोई गुनाह को साबित ना कर सका, लेकिन वो फिर भी मेरे और आपके लिए दुनिया में आया, और जितने उसके पास आए उसने उनके गुनाह को माफ किया। अगर हम देखते हैं जो औरत एंड फेल पे पकड़ी गई तो बहुत सारे लोगों ने उसकी तरफ पत्थर उठा लिए। जो औरत एंड फेल पे पकड़ी गई उसको एक अदालत में खड़ा कर लिया, एक मैदान में जब लाए तो उसकी तरफ सारे तंजिया अंदाज से उसके खिलाफ बात करने लगे, और सारे कहने लगे कि एंड फेल पे पकड़ी गई है। लेकिन खुदा के इकलौते बेटे ने क्या कहा? उसने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह। तो सारे माँ के पेट से गुनाहगार थे, तो किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा, क्योंकि बतौर आदम की नस्ल होते हुए हमारे तो तुखम में वो गुनाह था, हमारे सीड में वो गुनाह था, हमारे खून में वो गुनाह, तो उनके पास भी वही गुनाह था, वो भी तो नस्ल आदम ही थे। तो खुदा के बेटे ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात वहां पर की। मैं क्लोज की तरफ ही जाता हूं, टाइम बहुत तेजी की तरफ बढ़ रहा है। यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त वहां पर बात की। किसी नबी ने ये बात नहीं की, किसी रसूल ने ये दावा नहीं किया, और जितने पैदाइश से लेकर मलाकी तक मसीह के आने से पहले किसी ने ये बात नहीं की। मसीह यीशु ने उस औरत के पास बड़ा खूबसूरत दावा किया, और उसने क्या कहा? क्या कहा? खाल भाई जोर से, जा फिर दोबारा जा, तेरे गुनाह माफ हुए और दोबारा गुनाह। किसी ने यह दावा किया? किसी ने यह दावा किया?
तो फिर सोच सकेंगे, जा तेरे गुनाह, जा तेरे गुनाह, दोबारा गुनाह को माफ करने की सिर्फ कुव्वत और ताकत है जिंदा खुदा के इकलौते बेटे के पास। बोलो हालेलुया। सिर्फ वही गुनाहों को माफ कर सकता है। और जवान अगर अपनी लक्ष्यों से पाक रहना चाहता है, जवान अगर बरकत पाना चाहता है, जवान अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, जवान अगर जिंदगी में तरक्की हासिल करना चाहता है, तो सिर्फ जिंदा खुदा के इकलौते बेटे पर तवक्कुल करे। वो जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, वो जो खुद खुदा में, उसको अपनी जिंदगी में रख लीजिए अगर बरकत पाना चाहते हैं। वही गुनाहों को माफ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। और वो कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, दोबारा गुनाह। हमें तो फिर विरासत में गुनाह मिला है, वो तो एंड फेल पर पकड़े जाने वाले लोगों को भी माफ कर देता है। और फिर हम एक और तस्करा देखते हैं, जब मेरे आका शमौन के घर में गए तो वहां पर भी एक औरत आती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये नबी होता तो इसे पता होता ये औरत कौन है। लेकिन जो काम उसने किया, मेरे रब्बी ने कहा जहां जहां अंजील की मुनादी की जाएगी इसका भी जिक्र होगा जो इसने किया। जो हम कर जाते हैं वो खुदा कभी नहीं बोलता। समटाइम हम सोचते हैं कि अगर मैं कलाम की खिदमत करूंगी, अगर मैं चर्च में आगे खड़ा होऊंगा तो तभी मैं पाक साफ हूं, तभी शायद लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आपका किरदार लोग ना देखें, कौमतें ना देखें, कौमें ना देखें, लेकिन जिंदा खुदा का इकलौता बेटा देखता है और वो फिर कहता है कि इसका भी जिक्र होगा। तो खुदा हमें याद रखता है, खुदा हर वक्त हमारी फिक्र करता है। और जब रब्बा ने यीशु मसीह ज़कई के घर में गए तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर भी तमस्करे। मैं ये वाकया आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम गुनाह की बात कर रहे हैं, तो मेरा रब्बी भी तो गुनहगारों के पास ही गया। ज़कई को लोग क्या कहते थे? ज़कई को लोग क्या कहते थे? गुनाहगार ही कहते ना, वसूल लेने वाला उसे लोग अच्छा नहीं थे समझते। तो जब मेरे रब्बी उनके घर में गए तो उन्होंने कहा आज इस घर में तो मेरा खुदा गुनहगारों को माफ करता है, उनके गुनाहों को माफ कर देता है। और जिसको लोग पसंद नहीं करते उसके घर में जाके कहता है आज इस घर में वो नजात का बादशाह है। अगर आप उसको अपने दिल में बसा लेंगे, अगर उसको आप अपने दिल में उतार लेंगे, अगर आप अपनी रविशों को पाक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी रविशों को दुरुस्त रखना चाहते हैं, अगर बरकत पाना चाहते हैं, तो जिंदा खुदा के इकलौते बेटे को अपने दिल में रख लीजिए, जो कहता है मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी का मालिक सिर्फ वही है। वही खुदा का इकलौता बेटा है। वो दुनिया में आया। हमने पिछले दिनों में बहुत सारे खातमीन से ये कलाम सुना कि खुदा का बेटा जब मुर्दों में से जिंदा हुआ वो दुनिया में हमारे लिए आया। तो कलाम भी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की। सब हम अपनी रविशों को कैसे पाक रख सकते हैं? कलाम कौन सा कलाम? यीशु मसीह जो खुद कलाम है, हमें चाहिए हम उसे अपने दिल में उतार ले ताकि दोबारा गुनाह। तो फिर हमें कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात बताता है। एक हवाला हम देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हवाला है, और इसी के साथ हम कलाम को क्लोज करेंगे। और हम सब ने ये जान लिया कि जुबान अपनी रविशों को कैसे पाक रख सकता है। खुदा के कलाम को अपने दिल में रख के, कौन से कलाम को? जनाब यीशु अल मसीह को जो इब्तिदा में खुदा के साथ थे, उसे अपने दिल में अगर हम रख लेंगे तो फिर ही हम अपनी रविशों से बाज आ सकते हैं, फिर ही हम बरकत पा सकते हैं। तो फिर कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अगर कोई सच को जान ले, अगर कोई तो फिर गुनाह करे तो गुनाह की कोई दोबारा कुर्बानी नहीं है। हम सब ने सच को जान लिया, हमने कलाम की सच्चाइयों को सुना, हमने कलाम में से देखा कि हमने कलाम में से सुना कि हमने कलाम को अपने दिल में रखना है, खुदा के इकलौते बेटे को अपने दिल में रखना है ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करें। तो अब
अब हमने सच को जाना कि वो तो गुनहगारों के पास गया, वो तो उन लोगों के पास गया जो माशरे में से, जो दुनिया में से रद्द किए गए थे, वो उनके पास आया, उसने उनके गुनाहों को माफ किया, उसने उनके घरानों में जाकर उन्हें निजात दी। तो आज वही खुदा हमें भी बरकत देने की कुव्वत और ताकत रखता है। अगर हम उसके कलाम पर तवक्कल करेंगे तो वो आपको भी बरकत देता है। अगर आप भी बरकत पाना चाहते हैं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो जिंदा खुदा के इकलौते बेटे को अपने दिल में उतार ले, ताकि वो आपको कसरत की बरकत अता करे, ताकि वो आपको अपने कलाम के वसीला से बरकत अता करे। क्योंकि कलाम हमें बताता है कि जवान अपनी रविशों को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के वसीला से। और फिर कलाम कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। तो जो गुनाह हमारे आदम की नस्ल से मिला, जो गुनाह हमें बतौरे नस्ल आदम होते हुए मिला, वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा जब दुनिया में आया, उसने हमें उससे छुटकारा दिलाया। उसने किसी बकरे बछड़े का खून नहीं लिया, अपना खून बहाकर हमें खरीद लिया, अपनी कुर्बानी देकर हमें खरीद लिया। और फिर वो कहता है मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की वो खुदा हमें जिंदगी देना चाहता है। ये तो हम ही हैं जो उससे भटके हुए हैं, ये तो हम ही हैं जो उससे दूर हैं। वो तो हमसे बेहद प्यार करता है, वो तो हम पर बड़े अपने करम की नज़र करना चाहता है। वो तो चाहता है कि हम अपने दिल में उसे वेलकम करें, जिस तरह ज़कई ने उसे वेलकम किया, जिस तरह उस औरत को जब उसके पास लाया गया तो उसने उसके गुनाहों को माफ़ किया, वो तो हमारे गुनाहों को भी माफ़ करना चाहता है। बस हमें ज़रूरत है कि हम खुदा को अपनी ज़िंदगियों में वेलकम करें, ताकि इसके वसीला से वो हमें बरकत अता करे। खुदावन हमें इस कलाम पर तवक्कल करने का फजल अता करे, जिस कलाम में से हमने सीखा कि अब मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो हमने कलाम कौन सा अपने दिल में रखना? खुदा के इकलौते बेटे को, जो हमारे लिए दुनिया में आया और उसने कहा मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। सो कसरत की अगर हमने जिंदगी पानी है तो हमें जिंदा खुदा के बेटे को अपने दिलों में उतारना है, ताकि उसके वसीला से हम बरकत पाए। हम सम टाइम भटक जाते हैं, हम सम टाइम अपने दुखों में आकर जब हम पर परेशानी आती है तो हम गुमराह हो जाते हैं, लेकिन खुदा का इकलौता बेटा कहता है कि परेशान ना हो, किसी बात की फिक्र ना करो, अपना बोझ मुझ पर। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आज अपना बोझ उस पर डाल दे, ताकि वो आपको बरकत दे, ताकि वो आपको आज अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, क्योंकि वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और जवान अपनी रविशों को पाक रखने के लिए जिंदा खुदा के इकलौते बेटे को अपने दिल में उतार ले, जो इब्तिदा में खुदा के साथ था और जिसके वसीला से हमने निजात पाई है, और जिसके खून के वसीला से हमने रिहाई पाई है। अगर एक आदम के वसीला से हम माँ के पेट से गुनाहगार है, तो जिंदा खुदा का अकेला ही बेटा दुनिया में है, उसने उसी गुनाह से हमें रिहाई बनाई, उसने उसी खून ने अपने खून से हमें उसी गुनाह से छुटकारा दिलाया। अब हमारी खलासी बकरे बछड़ों के खून से नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के इकलौते बेटे के वसीला से, जिसने फरमाया मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। अगर कसरत की जिंदगी पानी है तो उस खुदा को अपने दिल में पाए।